गुलिस्तान में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद और इस वक्त अगर हम बात करें शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है पहाड़ी ज़िला जो है माना जाता है। अगर देखा जाए 2020 में यहाँ पे एक डीपीआर जो है वो तैयार किया गया था टनल के हवाले से, मगर अभी तक वो टनल मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि सर्वे भी हुआ है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं तो बात करने के लिए मौजूद है इमाम साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है, और अगर टनल यहाँ पे हो जी तो कितना फ़ायदा मिलता है एक आम इंसान को। मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि शोपियान में जब से ये मुगल रोड बना है तो कुछ यूथ के लिए कुछ मौके पैदा होने लगे। लेकिन क्या करें कि थोड़ा सा काम धीमा होने लगा। लेकिन अब उम्मीद है, क्योंकि अब तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नर साहब चल रहे हैं, तो उन्होंने एक डीपीआर भी बनाया है टनल के हवाले से। लेकिन उस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ का यूथ बहुत एंगेज होने लगा था। लेकिन क्या होता है कि यहाँ सर्दियाँ ज़्यादा, ये रोड बंद हो जाता है तो 6 महीने काम हो जाता है, 6 महीने बंद रहता है। और नतीजा ये निकलता है कि यूथ जो बैंकों से कुछ मुराद लेने लगते हैं, लेकिन वो फिर बाद में मतलब ईएमआई भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि 6 महीने बैठना पड़ता है। तो अब यही स्थिति है आपकी वसातत से, अगर ये 12 महीने रोड एक सर सवाल है। अगर सरकार ने ये दावे किया सर शोपियान एक पहाड़ी ज़िला है, और अगर देखा जाए जो राजौरी या शोपियान की बात करें, ये एक बिल्कुल अहम हिस्सा है अगर टूरिस्ट के हवाले से हम बात करें या और की चीज़ के हवाले से हम बात करें। मगर जब ये जो है अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पे एक टनल का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे नितिन गडकरी ने ये ऑन कैमरा कहा है, मगर अभी तक जो है उस पे काम नहीं लगाया गया। कितना अगर देखा जाए तो जो अगर हम बात करें जो फ़ायदा है, कितना फ़ायदा मिलेगा एक आम इंसान को। सबसे पहले मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जहाँ मतलब कश्मीर में आप देखिए, अगर टूरिज़्म के लिहाज से हर कोई यही बोलता है, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग मतलब कुछ गिने चुने जगहें उन्होंने मुतय्यन की थी। दरअसल उसकी ये वजह थी कि तब रोड कनेक्टिविटी उन्हीं इलाकों में हुआ करती थी और टूरिज़्म का भी उतना ज़्यादा जंप नहीं था, तो लोग वही। आज अगर आप देखें, मतलब ये जो मुगल रोड है, पूरे कश्मीर में उतनी खूबसूरती नहीं है जितनी यहाँ। अगर यहाँ ये टनल बन जाएगी तो मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान भूल जाएगा कहीं जाना, गुलमर्ग, पहलगाम, क्योंकि सारी खूबसूरती यानी कि आपका कहना है कि यहाँ पे टनल का होना बहुत ही ज़रूरी, कोई इससे जो है बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ बिजनेसमैन जिनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ पे टनल होना बहुत ही ज़रूरी है। और शख्सियत हमारे साथ है, सोशल एक्टिविस्ट। आप सब जानते हैं कि अक्सर बेशतर में ये जो है टीवी पे रहता है, और इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है सर। जब सरकार ने ये दावा किया है सर शोपियान एक पहाड़ी ज़िला, उन्होंने ये माना है और है भी, और आखिर क्या रीज़न है अभी तक जो है इस टनल पे काम नहीं लगाया गया सर। ये तो बात है कि मतलब हर एक काम के लिए मतलब वक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसका पर साल जो डीपीआर तैयार हुआ है, तो जो भी उसमें मतलब होते हैं, मतलब डीपीआर बनाने में इसमें टेक्निकल सैंक्शंस होते हैं, अप्रूव होता है, एक्सेस कमेटी बनती है। और हमारी ये उम्मीद है कि हम पुर उम्मीद है कि इसको मरकज़ी सरकार के जो अच्छे इकदाम लोगों की हित के लिए उठाए हैं, क्योंकि लोग जो है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और हम ये तवक्का करते हैं कि इसको फिल फोर और जल्दी इसको पाए तक माल तक पहुँचाने के लिए टनल का बाज़ाब्ता मतलब इसमें काम शुरू है। ये जो पुंछ और राजौरी मतलब कनेक्ट हुआ है, मतलब हमारा ट्रेड भी बढ़ गया कि मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब हमारा सारा ट्रेड यहाँ के हमारे जो पनी वालाज है या ट्रेडर्स है, मगर बदकिस्मती से ये 6 महीने बिल्कुल बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ रोज़गार पर और हमारे जो वसाइल है उस पर असर पड़ता है। मगर जब के, और दूसरी बात यह है कि बेरोज़गारी बहुत है, क्योंकि ये तो एक रूरल, यहाँ तो गरीब तबके के लोग रहते हैं। अगर ये टनल तामीर किया जाए तो मतलब दिन दुगनी रात चुगनी हमारा ट्रेड भी मतलब तरक्की कर सकता है और इकॉनमी को ये बूस्ट भी कर सकता है। और टूरिज़्म के हवाले से, टूरिज़्म में यहाँ तो हमारी एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हो सकती है, जबकि सरकार के दावे हैं कि हम रोज़गार देंगे। तो उनको चाहे, सरकार को चाहे, मरकज़ी सरकार को चाहे इस पर फिलफोर काम किया जाए, जाके जो हमारा ख्वाब है वो मतलब ग्राउंड जीरो पर दिख जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मोगरे साहब। इनका भी कहना है कि यहाँ पे जो है अगर टनल का जो है यहाँ पे काम लग जाए तो हम भी जो है कुछ रुपया कमा सके। ये इनका कहना है। हमारे साथ और एक शख्सियत है,
ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریزن کیا ہے اور کتنا جو ہے فائدہ ملے گا. ہم اگر شوپیان کی بات کریں, میں شوپیان ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, تو کتنا فائدہ ملے گا شوپیان ڈسٹرکٹ کو. سر آپ کا خیر مقدم ہے. سر بتا دیجیے گا, اگر ہم بات کی وسادت سے ہی ہم نے یہ مسئلہ مرکزی حکومت تک یہ پہنچایا, اور ابھی ریسنٹلی جب 2 مہینے پہلے یہاں گورنر صاحب آئے, اس کو ہم نے سول سوسائٹی کی طرف سے ایک میمورنڈم پیش کیا. اس میں یہی واضح لکھا گیا تھا کہ اگر یہاں آپ نے ڈی پی آر بھی بنایا, اس پہ آپ نے کام شروع کیوں نہیں کروایا. تو سر جب وہ یہاں پہ آئے تو وہ خود ہی یہاں اس نے خود دیکھا ہے یہاں پہ پہلے کہ ٹورسٹ پلیس کتنی ہے یہاں ہمارے شوپیان میں, تو اس نے خود بھی یہ مانا, ہمارے سامنے یہ بات کی ہے. مگر اگر یہاں یہ ٹنل کا قیام عمل میں لایا جاتا, ہمارے پہاڑی ضلع جو ہیں شوپیان اور یہاں جو دور دراز علاقے ہیں, پونچھ کے لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں, راجوری کے لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں, اور ہمارے جو بچے جو باہر پڑھ رہے ہیں, غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, تو جب یہ 6 مہینے بند رہتا تو ان بچوں کی پڑھائی پہ بھی اثر ہوتا ہے. اور ہمارا جو بزنس ہے, جو شوپیان اور راجوری کے لوگوں میں آپس کا جو رشتہ ہے, بزنس کا رشتہ ہے, تو اس پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں مرکزی سرکار سے کہ اس پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے, تاکہ ہم لوگوں کا جو ہمارے بچے ہیں, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, ان کو روزگار نہیں ہے. اگر ٹورسٹ سپاٹ یا ٹورسٹ پلیس یہاں میپ پر لاتے, ایک تو ٹنل کا ہونا بہت ضروری ہے, اس سے کیا ہوگا, یہ 12 مہینے کھلا رہتا ہے یہ روڈ, آپس میں جو بزنس ہے وہ بھی بوسٹ ہو جاتا. اور جو ہمارا جو یہاں پہ جو ٹورسٹ پلیس ہے, چاہے ہم دبجن لیں گے, پیر کی گلی لیں گے, یہاں جو اس روڈ پہ ہی واقع ہے, تو ہماری جو نوجوان بچہ ہیں تو ان کو بھی روزگار مل جاتا. جب یہاں ٹورسٹ پلیس کی نشاندہی ہوتی, ان پہ میپ پہ لانے کی ضرورت ہے. ہم آپ کے مادھیم سے ہی گورنر صاحب سے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ کام ہونا چاہے. اور دوسری بات, جو اس کا متبادل روڈ NH-44 کا متبادل روڈ جو ہمارا مگر روڈ ہے, تو ہمارا جو شوپیان ڈسٹرکٹ ہے, پہلے ہم اس ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے, یہاں 95% لوگ فروٹ پہ منحصر ہے. جب ان کا یہ روڈ جب کھلا رہ جاتا ہے ان کو 12 مہینے, تو ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی بوسٹ ہوتا ہے. کل ملا کے آپ کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے, جو اس ٹنل کے ہونے سے یہاں کا جو ہے بزنس وہ بڑھ جائے گا, اور یہاں کا جو یوتھ ہے وہ اس میں انگیج ہو سکتا ہے. وہی ہے شوپیان ایسا ضلع ہے میرے خیال سے, اگر ہم سارے جموں کشمیر میں, سارے ہندوستان میں ایسے لوگ, اگر آپ نے ٹورسٹوں کی بات کی ہے تو انہوں نے اتنی تعریف کی شوپیان کے لوگوں کی, جو شوپیان کے لوگوں میں جو ہمت ہے دکھائی ہے یہاں پہ, اور شوپیان کے لوگوں میں جو بھائی چارہ ہے, آپسی بھائی چارہ, سارے ہندوستان میں وہ مشہور ہیں. کیونکہ شوپیان کے لوگ ہی اس بزنس سے جڑے ہوئے ہیں جو باہر ہیں, باہر کی ریاستوں میں ہیں. یہاں فروٹ کا بزنس زیادہ ہے, یہاں ڈرائی فروٹ کا بزنس زیادہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے شوپیان میں ایسے بندے ہیں کہ جن کو ہندوستان میں ہی مشہور ہیں کہ اپنی جو مہمان نوازی میں مشہور ہے. یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بدنام ضلع ہے. یہاں دیکھ لیجئے کہ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اور خوشحالی ہونی چاہیے, ہمیں اور خوشحالی ہونی سینئر لیڈر ہے BJP کے سینئر لیڈر راجہ وسیم صاحب, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ کی سرکار ہے اس وقت, اور ایک جو ہے وعدہ کیا گیا تھا شوپیان راجوری کے ساتھ کہ یہاں پہ ایک ٹنل ہونا ضروری ہے, مگر کیا کہیں گے, ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سر آپ کا بتا دیجیے کہ سر آپ ایک ذمہ دار شخص ہے, آپ کی سرکار چل رہی ہے, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں ارشاد صاحب, سب سے پہلے میں جو سارے یہاں پر لوگ بیٹھے تھے ان کی بات سے میں سہمت ہوں. آج ایسا موقع آیا ہے کہ یہاں کے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم پبلک ڈیمانڈ جو بھی ہوگی وہ سرکار فلفل کرتی ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے, احتجاج کرتے تھے, لیکن ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی تھی. لیکن آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آج آپ نے خود بھی 4 لوگوں سے بات کی, سب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کام جلد سے جلد سٹارٹ ہو. دیٹ مینز اپروول ہر کام کا آ چکا ہے. آپ دیکھ لیجئے جموں کشمیر میں, چاہے وہ سری نگر لداخ کو جوڑنے کے لیے ٹنل کی بات ہو, کشتواڑ کوکرناگ کو جوڑنے کی بات ہو, یا شوپیان راجوری کو جوڑنے کی بات ہے, ٹنلز اپروو ہو چکی ہے. ہماری سرکار نے
मगल रोड की जो टनल है वो भी अप्रूव की है, डीपीआर भी बन चुका है इसका। अब मसला ये है कि इट टेक्स टाइम, आपको कुछ टाइम लगेगा ये सारी टेक्निकल चीज़ें देखने के लिए। तो इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टेड कि मार्च से इसका काम होगा। आप खुद भी देख लीजिए कमिटमेंट जो लोगों की है, जो सरकार की कमिटमेंट है लोगों के लिए। हमने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विकास जम्मू कश्मीर के लोगों को दिख रहा है। एवरी सिंगल पर्सन इज सेटिस्फाइड। हर कोई चाहता है कि आज वो अपनी डिमांड सरकार के सामने रखे। आज शोपियान के लोग ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चे बंद हैं उनको जेलों से छुड़वाए। आज वो कहते हैं कि मगल रोड की टनल बननी चाहिए। आप डिफरेंस देखिए, रीजनल पार्टीज ने क्या किया था और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरा देश डेवलप होगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट जो रोल मॉडल स्टेट पूरे देश की बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ रजा वसीम साहब, जिनका यही कहना है कि नहीं जी बिल्कुल इस पे मार्च में जो है काम शुरू होगा, अच्छे से होगा, इसमें कोई दानली नहीं होगी, ये इनका कहना है। मगर यहाँ पे एक सवाल निशान ये उठता है कि 2020 में नितिन गडकरी साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने डीसी साहब से मीटिंग भी की है और इस ज़िमन में जब उन्होंने मीडिया से बात किया, उनका यही कहना है कि बिल्कुल डीपीआर भी इस पर बन चुका है और इस पर जल्द जल्द जो है काम वो लगाया जाएगा। मगर 4 साल हुआ है अभी तक जो है काम नहीं लगा। ये कहा जाए अगर टनल यहाँ पे होती तो कितना अच्छा होता, यहाँ का रोज़गार जो है बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ जाता। शाहिद शाद, गुलिस्तान न्यूज़, शोपियां।